Da li ste se ikada zapitali koje sve crtače ste pogledali kao klinci i da li biste mogli da se setite nekih ili da li ste neke zaboravili? U ovoj epizodi vas podsjećam na 5 crtača na kojima ste odrasli, a potpuno ste ih zaboravili. Ostanite do kraja epizode da vidite o čemu se radi. Ovu epizodu sam koncipirao na način da se prisjetim i sam nekih crtača na kojima smo odrasli, a da potpuno nemamo pojma gde su, ili smo ih zaboravili, ili smo negde imali neku pogrešnu predstavu o njima. Za mene postoji 5 crtača koje sam hteo da podelim sa vama, a mogu da se kladim da velika većina vas nije čula za te crtače ili ih je gledala i potpuno zaboravila. Prvi na ovoj listi jeste crtani Biker Mice from Mars. Bajkeri sa Marsa. Miševi bajkeri sa Marsa. Jako čudno ovo zvuči, znači miševi bajkeri sa Marsa. Crtani koji je obeležio moje detinjstvo, išao je na Foxu, imao je 3 sezone, neka banda odnosno grupa, ekipa miševa sa Marsa, koji na Marsu žive kao i mi, voze motore, piju pivo, sišla na Zemlju da bi se sklonila od najezde i napada zlih sila na njihovu planetu, odnosno na Mars. Sa nama su bili u svakoj epizodi Trotl, Modo i Vini, odnosno 3 miša koja su imala svako imao svoju posebnu moć, blaster, laserski pištolj i svi su imali neki defekt. Glavni je bio Trotl koji je imao zelene naočare, Modo je bio taj koji je imao povez preko oka i Vini koji je imao pola lica metalno, dakle bili su kao neki kiborzi. I oni su se sklonili na planetu Zemlju da bi tamo, vodili rat sa tim istim likovima koji su im okupirali planetu i koji rade ovde na tome da iskoriste resurse planete Zemlje i pobede i ovde i onda okupiraju, i Zemlju i Mars. Ono što je jako zanimljivo je to što sam ja ovaj crtani počeo da pratim tako što sam imao figuru Trotla, koju sam dobio negde na poklon i kada je moj kum nešto slomio nogu i šta je bilo, onda sam mu poklonio tog Trotla i imali smo ceo set tih Trotlova, ne znam ni odakle negde sam ih dobio na poklon, tako da je nama taj Trotl bio jako zanimljiv jer je bio kao bukvalno miš bajker u bajkerskom kombinezonu, plavim farkama. I to je kao bio onako neobična igračka, kao miš bajker. Crtani jeste milenijalski za nas, zato što sam ga ja gledao 2000-ih, ali on je nastao 93. do 96. se emitovao, tako da malo pripada i ovoj generaciji dole. Mada je nastao u tom milenijalskom periodu, 93. do 96. tako da je i nas potkačio kao crtač. Kasnije je prešao u ruke Disneya koji je kupio Fox Interactive i tu mu se gubi svaki kreativni trag. Drugi crtani za koji sigurno ste čuli i gledali ga, ali ste ga zaboravili, a ne bi trebalo, jeste Kangoo. Kangoo je francuski crtani koji prati 5 košarkaša koji su antropomorfni i koji se pretvaraju u kengure. Žive na ostrvu Saint-Kangoo i čuvaju određene biljke od zlog doktora koji hoće da ih bere, a one su svete i oni to ne daju. Uopšte mi ne deluje da je ovaj crtani bio o tome, ja sam ga gledao zbog basketa, a oni su najmanje igrali basket. Kenguri basket, crtani francuski koji se pojavio na Happy Kidsu, odnosno Happy televiziji tada, 2003. godine. Crtani je takođe iz 90-ih, odnosno išao je od 96. do 99. godine i prati likove kao što su Napo, Archie, Nelson, Kevin Junior koji žive na Sierra Kangu i bore se protiv Mr. Dia koji je zli naučnik koji hoće da otme te biljke, a njima pomažu i učitelj Django i trener Semi. Potpuno sam drugačije doživeo ovu seriju, evo ja sam nešto naučio danas, odnosno crtanu seriju, crtani film,
ali evo, prilike da zajedno naučimo neke stvari. Dakle, Kangoo, francuska serija, čak nisam znao da je francuska, je druga serija koje se možda ne sjećate, a gledali ste. Treća serija koju ste sigurno gledali i sigurno je se sećate, ali sam morao da je ubacim da vas podsjetim, jeste serija Koki iz 96. godine. Reč je o mladoj kokoški koja živi sa roditeljima i u Fok Oaksu i stalno upada u neke zgode i nezgode. Za divno čudo mislio sam da je crtani mađarski, ne znam iz kog razloga, ali mislim da je to zato što je išao na RTVU 2 kad sam ja već bio, baš sam bio klinac. Tako da mislim da sam zbog toga pomešao i mislio sam da je crtani u stvari bio, jel tako, mađarski, ali međutim crtani je američki. Naredni crtani film, ovog se crtača verovatno sećate, u pitanju je francuski crtani o malom magarcu Kadišon. Kadišon je izašao 86. godine, dakle sam crtani je milenijalac, ali ne pripada tom periodu, gledale su ga neke Gen X generacije. Međutim, crtani je isto išao na RTV-u tadašnjem, koji nije bio toliko gledan, ali za divno čudo ja sam uhvatio nekad sebe da gledam RTV i sećam se da smo kod drugara bili, nešto trebali smo da idemo na fudbal, ušli smo unutra i prvi put sam taj crtani video dok je njegov ćale valjda čekao dnevnik, pa je to išlo između kao kratka epizoda Kadišon i onda doživi malog magarca Kadišona. Imao je 2 sezone i bio je na TV kanalu Plus prikazivan, to je u stvari bio, tako, francuski crtani, a RTV ga je kod nas prikazivao. Naredni crtač, ako se sigurno sećate takođe, ali ste verovatno zaboravili na njega, to je Street Sharks. Street Sharks je bio crtani koji se prikazivao od 95. do 97. godine. David Siegel i Joe Galliani su bili autori ovog crtača i imao je 40 epizoda. 2 doktora koji su radili u paru pomeša DNK čoveka i ribe, stvore se likovi koji su u stvari kao ljudi ajkule i koji se bore protiv doktora Paraidigua koji je protiv njih, koji želi da ih uništi i koji želi da uzme njihove moći. Kasnije je bilo tu još neke, da li ima 2 ili 3 sezone, koliko sam mogao da nađem, ali u svakom slučaju ovaj crtani je sigurno crtani koji ste gledali zato što je jako poznat po tome što su se reklame na Foxu i Cartoon Networku za ove igračke vrtele konstantno. Dakle, imali ste igračke za ovaj serijal i čak mislim da je u McDonald'su jedno vreme ste mogli nabaviti te kao Street Sharks, ono kao ajkule obučene u kao street odeću koje se tuku, bore se na ulici i slično. Tako da, eto, jedan od crtača koji definitivno ste gledali 100%, ali ne možete možda da se setite ili ste ga zaboravili. Bilo je to sve za ovu epizodu Milenijalca. Nadam se da sam vas podsjetio na neke sjajne crtane filmove koje ste možda zaboravili. Što se mene tiče, like, share, subscribe, šta god. Imate i membership zonu, imate Patreon, ukoliko želite da podržite kanal na drugačiji način. A ja vam se zahvaljujem i do sledeće epizode. Vidimo se.